tentang kamu 3 kali, yaitu akan datang kepada kalian seorang calon penghuni surga. Lalu ternyata Andalah yang datang pada ketiga hari tersebut. Aku bertamu di rumah Anda bermaksud melihat amal Anda. Tidak ada yang aku lakukan selain yang telah Anda lihat, Anda miliki, dan kami tidak mampu melakukannya. Jamaah subhanallah, kalian sama pernah dialami oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ketika ditanya sahabat yang lain, beritahu kami tentang amalanmu yang paling utama. Beliau menjawab, sungguh amalanku sangat lemah. Aku hanya mengandalkan kebersihan hati dari penyakit-penyakitnya dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku. Pertanyaan tersebut terpicu adanya pernyataan Rasulullah SAW bahwa orang pertama yang akan mendatangi kalian sesaat lagi adalah seorang ahli surga. Ternyata yang datang adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Nabi SAW tentunya tidak sedang merendahkan keimanan para sahabat-sahabatnya, tetapi Nabi SAW sedang mengajarkan perspektif lain tentang penghuni surga. Karena tidak mungkin semua orang mampu mencapai keimanan dan amal soleh sebagaimana para sahabat terkemuka. Hal lainnya yang juga Nabi SAW ajarkan dalam hadis ini adalah seringkali orang-orang biasa itu jika hatinya kotor, yang keluar dari lisannya adalah sesuatu yang kotor. Jari-jarinya akan menulis tulisan-tulisan yang kotor dan provokatif. Dengan demikian, selain menjadi hamba Allah yang mulia, kebersihan hati juga berperan dalam menjaga kedamaian sosial di tengah masyarakat. Bahkan selaras harmonis dengan kedamaian alam semesta dan para penghuninya. Apalagi terhadap seseorang sesama muslim, sesama mukmin. Allah SWT mengajarkan doa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Sa'altu Rabbi thalatha, fa'atani thintain wa mana'ani wahidah." Aku telah memohon 3 perkara kepada Rabbku, maka aku diberi 2 perkara dan menolak 1 perkara. Sa'altu Rabbi alla yuhrika ummati bisanati fa'ataniha, wa sa'altu alla yuhrika ummati bil waraq fa'ataniha. Aku memohon agar dia tidak membinasakan umatku dengan kekurangan pangan yang menyeluruh sebagaimana pernah terjadi di periode Nabi Yusuf, dan tidak membinasakan mereka semua dengan ditenggelamkan sebagaimana terjadi pada periode Nabi Nuh. Maka dia mengabulkannya. Wasaltu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha, dan aku mohon agar tidak menimpakan permusuhan di antara mereka, maka dia menolaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musibah permusuhan inilah yang saat ini sedang melanda sebagian kaum muslimin di Indonesia. Bahkan di tingkat ulama-ulamanya, sebagian dari mereka terlampau bersemangat menunjukkan kelebihannya, kemudian dibalas dengan diungkap keburukannya. Begitu juga yang terjadi sebaliknya. Beliau-beliau itu tidak bosan mengajak jamaah pengajiannya untuk membenci yang lain. Akibatnya saat ini orang-orang awam menjadi beringas, terpengaruh hasutan setan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-'adawata wal-baghdha. Tidak lain sedang hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, sebagai ayat 91 dari surat Al-Maidah. Mereka saling mencaci ulama yang tidak sepaham dengan mereka dengan caci-cacian yang tidak pantas. Padahal belasan provokator yang berpakaian ulama tersebut pada masing-masing pihak
tidaklah dapat mewakili puluhan ribu ulama-ulama yang bersih hatinya di kalangan mereka. Tetapi yang puluhan ribu itu yang tidak dikenal oleh masyarakat luas, yang bahkan tidak mempunyai handphone, saat ini ikut dicemooh oleh orang-orang awam. Jamaah rahimahullah. 6 hari yang lalu kita telah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Bangsa kita telah merdeka dari penjajahan bangsa lain. Mari kita maknai juga kemerdekaan ini dengan makna yang paling mendasar, yaitu berusaha membebaskan kesadaran kita masing-masing. Berusaha membebaskan kesadaran kita masing-masing. Berusaha membebaskan kesadaran kita masing-masing yang saat ini sedang disandera oleh penjajah yang bernama nafsu. Marilah saudaraku kaum muslimin rahimahullah, saya dan anda semua yang merasa awam dan tidak mampu beramal banyak, apalagi yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala selain qalbun salim. Hindarilah apapun, siapapun, dimanapun yang membuat hati yang jadi jengkel. Biarkanlah mereka yang memilih selalu ingin berkonflik tentang apa saja. Kita berhak mengatur hati kita sendiri. Kita berhak memiliki hati yang damai, hati yang mudah menerima nasihat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Suatu hari sahabat Anas bin Malik bercerita, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, dia bersabda, akan datang kepada kalian sebentar lagi seorang jalur penghuni surga. Tiba-tiba datang seorang Ansor yang air bekas butuhnya menetes dari jalurnya. Setelah diselidiki, dia mengaku, amalku biasa-biasa saja. Hanya saja, aku tidak merasakan kotor hati pada seorang muslim pun, dan aku tidak pernah hasil tinggi pada seorang pun yang Allah berikan kebaikan kepadanya. Abdullah berkata, rupanya inilah keistimewaan yang Anda miliki dan tidak mampu kalian lakukan. Demikian yang bisa disampaikan dan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa liya'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana fihi wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa sallallahu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid ala muhammadin wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala khairil ibadi wa syarafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وحذر، فاتقوا الله ما استطعتم واعلموا
بعزه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزد في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا الراشدين واجعلنا نتقي مع القوم الصادقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا يا ربنا ممن كنا فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا إخوة متحابين في سبيلك ومؤمنين بحقوقك عاملين بدينك ونسألك يا رب أن يسر ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم اشف على الخير قلوبنا واصل ذات بيننا واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر